Sanam gati ko johar gi saute tihinya nawa video re ape sanam ko nyatang pe kana. So tihin do boleh aleren peda hor ko hijua ar onate unku थोड़ा बड़ा को सफा बड़ा तलिया आले उनको पेड़ा हर को हर रे मिना लिया और इन हो नित दो थोड़ा बाजार से चला कारण पेड़ा हर को हेलें खान मा सौदा जरूर गया और बाजार से चला इन सपड़ा होकना तबे उनको पेड़ा हर को हे सेटेरना और नितो दो अबो होड़ा से संताल नियम लिका डबो जोहार मा मिना गया तो नाते नित दो डबो जोहार को कना डबो जोहार कते दो बुगी जुदे कुली Nit do titang da se cha ko nyu se ado cha ho barhe se ergile maku kana che mena hati-hati gondai siri hati moi ene kwa thriye thorai ekdom kola boy le korai मैं को बंगे तक उड़ के बंगे ए फलो ए किबा गोष्टु किबा होय আছে মানে বাবে হাতি হয় নাকি মই একো মানে কিবা কথাটো বাহিৰ নকৰে মনতে আছে নিচিনা দেখা পায় হাতী হয় নাকি আৰু মই বহুত ভয় কৰি আছে ভিতৰত আৰু ইহঁতে একদম ভাষণ বেলেগ বেলেগ সিহঁতৰ এনেকে গেলো nit do jiro barai na ado daka tu hoko isin ready kada nate daka jom se le la kana Ira hor muku jom bada ke ne to ale puri le jom deki ale ho jom bada kate ado ira hor song ka pa be honoi ado sim jil kana oi bati re no ado sukri jil alu mina sabji mina dul ho mina dul do thari ri ku dunya Jil le jonda jom bada hoina nito do apan pin bida se ko pera le bida ko kana dobo johar dobok na ronda men onte tobe pera hor ko do ko sen na tihinya video nende dhabi gi muchet kida